وانا نجري والدولة تجري، انا نجري. انا صغير جاي للدنيا قضي عمري، انا نجري والدولة تجري، انا نجري. انا صغير جاي للدنيا قضي عمري. العرش واحد وارث صالح والمغاربة في باص وراسير. عندك يا الصلاة فالو فيصل علي قديرو صفي يا خويا. اللي نبقى الشام عزمي ريطاش يحيى صافي وصافي عمران. وانا نجري والدولة تجري، انا نجري. انا صغير جاي للدنيا قضي عمري، انا نجري والدولة تجري، انا نجري. انا صغير جاي للدنيا قضي عمري. العرش واحد وارث صالح والمغاربة في باص وراسير. عندك يا الصلاة فالو فيصل علي قديرو صفي يا خويا. اللي نبقى الشام عزمي ريطاش يحيى صافي وصافي عمران. السلام عليكم، السلام عليكم الجماعة. هذه نجري أنا نجري والدولة تجري. خليه يجري على روحه الكيكيز، خليه يجري حتى النهار يولي الميكانيسي رايس، هو يولي نايب رايس، ومن بعد الميكانيسي يجبد روحه وهو يولي رايس. هذا خليوه. والله يا جماعة راح نسمعكم ديغول في ال 4 جوان 1958. هذه سي ابارتير دو بالكون دو gouvernement général en 1958. دوكا سي لو بالي دو gouvernement اللي قام بخطاب دوفون ليسبلانات تما تاع لو بالي. دوكا سي لو بالي دو gouvernement يخطب عليهم. واش يقول لهم؟ دوكا نسمعوه سيدي يقول، خاطر مادام رانا عايشين مع لا بروجينيتور، يعني واش خلف ديقول وراه، يعني الخليفة تاعو اللي كاينين دوكا مدخلونا لهنا للجزائر، يعني كي شغل سي اون نوفيل اوكوباسيون بار لي فيس دو حركي اي لي بوتي فيس دو حركي. نسمعو ديقول ومن بعد نكملو. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Voilà, De Gaulle, 58. Gars, je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Et en fin de compte, il dit que la route que vous avez ouverte, c'est la route de la fraternité. الطريق هذه اللي فتحوها دخلوا لنا عليها هذا النكاكيز. ساعات نقول بالك دوغول عنده الحق واش قال. هذه قالها في 58، يعني عندها أكثر من 60 سنة. ils reviennent encore à la charge. دوك راح نزيد نعطيكم مقطع آخر تاع ديغول والزاد قال
وزاد قال يقول ومن بعد نكملوا. Peuple algérien, maghrébin, africain et pouvoir. Salam alaikum, bonjour et zone. Voilà, cette vidéo est destinée spécialement à la sécurité nationale algérienne. Je vous annonce que la candidate indépendante algérienne à l'élection présidentielle du mois d'avril 2019 se rendra à l'aéroport d'Alger Houari Boumediene à 11h20. À partir de ce moment précis, les autorités algériennes ont obligation, et j'insiste sur le mot obligation, de veiller à la sécurité de cette candidate conformément à la loi électorale internationale. Il est de votre responsabilité, vous, pouvoir, quel qu'il soit, de sécuriser 24 heures sur 24 durant son séjour à Alger de la candidate Nedjma Bettahar. En ce qui concerne la démarche administrative auprès du Conseil constitutionnel et du ministère de l'Intérieur, il y a des conditions, en effet, pour valider une inscription de candidature à l'élection présidentielle. Je peux vous communiquer, dans un premier temps, mon document qui atteste toutes les informations concernant mon identité. C'est ce fameux 12S, connu sous l'appellation S12. Voilà. Donc, Madame Nedjma Bettahar communiquera le même document qui attestera toute son identité et toutes les conditions requises pour pouvoir se présenter à la candidature de la prochaine élection présidentielle. Ceci dit, il y a quelques années, pour être précis, en 2015, le 25 mai 2015, la présidence algérienne m'a adressé un courrier que voici. Je pense qu'il a été suffisamment visible. C'est un document officiel émanant de la présidence algérienne, rédigé en arabe. À la lecture de ce courrier, on me demande l'objet de ma demande auprès de la présidence. Ce courrier émanant de la présidence algérienne est unique. Je défie quiconque, tout homme politique algérien, de me présenter ou de diffuser un tel document émanant de la présidentielle algérienne. Cela prouve la crédibilité de mon objectif, de ma vision politique en Algérie. Alors je vais dire à ces responsables de la présidence algérienne que ma volonté est de démarcher au niveau électoral
pour l'élection présidentielle algérienne d'une candidate indépendante, Najma Bettara. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Si jamais Najma Bettara, candidate indépendante, lapsus révélateur, sa candidature n'est pas retenue par le ministère de l'Intérieur dans un premier temps et par la suite recalée par le Conseil constitutionnel. Je déploierai tout un arsenal de compétences et de vision politique pour annuler cette élection présidentielle du 19 avril 2019. Je vous assure et je vous confirme qu'il n'y aura en aucun cas une élection le 18 avril 2019 si ma candidate Najma Bettara n'est pas retenue. Le pouvoir, vous, le pouvoir corrompu en place, pour ne pas dire les pouvoirs, cette possibilité, non pas de reporter, comme je l'avais conseillé au préalable, avant d'être relayé par certains hommes politiques, en l'occurrence M. Benyounès et M. Roul, qui se vantent et qui se sont vantés à travers les médias et sur les réseaux sociaux qu'ils étaient à l'origine de cette proposition, je leur dis tout simplement que vous, hommes politiques qui êtes en place actuellement, le pouvoir est terminé pour vous. Vous ne serez plus responsable politique d'un quelconque parti politique, ou ne serait-ce même que d'une fonction, d'une haute fonction de l'État algérien. Jusqu'à présent, il y a 11 candidats qui sont retenus par le Conseil constitutionnel. Je dis bien candidats potentiels. J'espère que Najma Bettara fera partie de ces candidats ficelés à la date du 3 mars au soir. Je propose, parce que j'ai la nette impression que le pouvoir n'écoutera pas ce que je viens de dire, que le 18 avril 2019, l'on transforme l'élection présidentielle à l'élection du Premier ministre. Il est clair que l'Algérie ne peut plus adopter une politique présidentielle. Cette fonction ne doit plus exister. Elle n'a plus son importance. Le Premier ministre remplacera cette fonction. Il deviendra le seul qui aura le pouvoir de l'État algérien.
Chers amis, nous allons entrer dans une nouvelle ère politique. À vous de choisir, à vous de réfléchir. Vous n'avez plus le choix, de toutes les manières. Aucun de vous ne cédera le pouvoir. Nous sommes tous d'accord. Parce qu'il y a des intérêts. Vous êtes appuyés par la France, par le pouvoir français. Ils ont énormément d'intérêts. Énormément d'intérêts. Et vous avez été placés par le pouvoir français justement pour veiller à leurs intérêts. Non pas aux intérêts du peuple, mais aux intérêts des Français, de l'Europe et de tout un ensemble de pays en accord avec la France. Vous savez que j'ai raison. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire abstraction à la France. C'est d'écouter votre peuple. Il vous écoutera en retour. N'ayez pas peur de la France. Avec moi, elle n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur vous. Saisissez votre chance. C'est la dernière chance qui s'offre à vous. Ayez un minimum d'intelligence. Le peuple algérien n'est pas contre l'Algérie. Les Algériens ne sont pas contre l'Algérie. Le seul ennemi de l'Algérie, ce sont les oligarques des pays étrangers. Alors, je vais terminer par vous dire que je suis avec vous. Vous, peuple, vous, pouvoir. Il faut travailler ensemble. Il faut qu'il y ait un Premier ministre avec le pouvoir qui s'impose pour gérer un grand pays comme l'Algérie. J'espère que vous avez bien écouté ce que j'avais à vous dire. Et je vous souhaite à tous de vous unir, de travailler ensemble. Il n'y a qu'une seule Algérie. Il n'y a qu'un seul peuple algérien. Ne vous désunissez pas. Restez unis. Ou du moins, devenez une union nationale. Merci à vous, bonne journée et à bientôt. Voilà, Digoul s'est exprimé. راكم سمعتوا ديغول مي سيت اون فامي دو مهبول هادو مهابل مطروشين على بالكم بالله والله ما عندهم عرق صحيح. Ils sont atteints, c'est des mégalomanes, c'est des narcissiques, c'est des pervers. يا ودي هادو انا عييت نفهمهم هاد العباد هادو كي هذا كي خوه كي خواتاتهم كل سريعه واحده مطقطقين هادو لو جان نتاع القومي باباهم واش خلق واش خلى وراه يعني وين رانا واصلين. ابا القومي هذا سمعتوه واش يقول؟ قال لكم لازم الكونساي كونستيتيسيونال يفوت لا كونديداتور تاع ولد عمي نكاز رشيد الميكانو الزطايلي. المره اللي فاتت في لا ديرنيير فيديو نعدت لكم بقارو في يدو تاع زطلاق ديريكت راه يكون فيتور بريزيدون. Et il menace. Le comme il faut, vous allez voir ce qui va se passer.
سي دي مالاد. دايرك نشوفوا هذا تاع هذه اللي راني حاط لكم هنا، هذه سي لا باج اوفيسيال تاعو، هذه اللي راكم تشوفوا فيها جمال نكاس فونداتور او اف ام، يقول سوتيان بوليتيك دو بريزيدون جاك شيراك جمال نكاز. كذبه قد تسمع. واش من سوتيان بوليتيك؟ دوك البريه هاي غوش كي تقراو تروحوا سور سايت كليكيو عليها تكبروها تشوفوها. جاك شيراك بريزيدون دو لا ريبوبليك واش يقول له؟ ميرسي بور فو فو كي مون بوكو توشي. دي فو بعث اون كارت دو فو للبريزيدون en sa qualité كيما يقول président de Vive la France. جاوبوا قال له puis 2005 vous apporte ainsi qu'à tous les vôtres du bonheur, je crois, c'est ce qu'il a écrit, hein, le bonheur et ses joies qui éclairent la vie, puisse-t-elle aussi être pour la France une année de progrès au service des belles valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui nous rassemblent, ou quelque chose comme ça. Bonne et heureuse année. هاو كاتب له من تحت جاك، هذا شيراك. هو وش يقول؟ يكذب قد راسو. هاي قلت لكم ستي فامي دو ميتومان مرضى بالكذب، كي هو كي خوه داير. هذا سي لو مانتور تاع خوه، سي نورمال. الاخر واش يقول؟ يقول soutien politique du président Jacques Chirac à Jamel Nekaz, le soutien que m'a accordé l'ancien président de la République française Jacques Chirac dans mes démarches politiques ont nettement été suivi de faits. زعما كشغل دي ديمارش وتبعهم دي فكر فيه تجاوبك. واحد تبعت له ان كارت دو فو يجاوبك يقول لك ميرسي pour la carte que tu m'as envoyée pour telle ou telle autre circonstance. والله العظيم غير هذا المطقطقين هادو. الور لاباج تاعو لهنا كون تروحو تسمعوا لي فيديو تشوفوا واحده على لو مير دو مازونا قال له tu as insulté ma mère وانا ندير داك دوك نحيك يفو كو لو فلان vous enlève sinon j'enlève tout le فلان. مي سي مالاد على بالكم. لافون ديرنيير قبل ما لا فيديو هذه اللي حطيت لكم اللي قبلها il demande à l'État de négocier. قال لهم تعيطوا لي dans les jours dans les plus brefs délais باش نجي je négocie avec vous. ينيغوسي بحالك يحوسوا كاش ما يديو زوج فرانك ولا كاش ما يعني واحد العباد جاريف بلو يعني كومبروندر. والله العظيم انكرويابل دي مالاد. داير هذا على بالكم يخدم في الغبره. هذا جمال اوفيسيالمون يخدم في الغبره. داير سا ميطون با بيسك سي دو زونسيان فام دا مرا وطلقها وزاد دا وحده اخرى وزاد طلقها يزوج غير مع لي ماروكان. خليونا من كريمه بوركيني هذيك في كان عقبت معاه ليلتين ولا مانيش عارف. هذيك خيمه عندها خيمه كي سقسوا جماعه قالوا واش راكي ديري في كان قالت لهم رحت كذا وكذا. هذيك العريان هذيك اللي عندها الاولاد من كل قطر اغنيه عندها غوز دو شاك بتدي عليهم لي زالوكاسيون. كريمه بوركيني سي با لا بان نزيدو نهضروا عليها وطرمون رانا نسمو نقيموا فيها. دونك هادو سي اون فامي دو مالاد. على بالكم والله يدوخ. هيا الجماعة واش نقول لكم ما كذا نزيد نطول نقول لكم بون نوي وانا نجري والدولة تجري يا محينا. كان نجري والدولة تجري ضرب لينا في اون كاردافي عند لي سويس قال لك لي بيي كذا ولي بيي وين هي لا ليبرتي تغلط تخلص. هما عندهم واش كيما حنا راه مخليينك تو في لو غينيول نورمالمون كون راه مكازموكم صافي الطري لونطون في زوج جمال تحط كرعيك يتهزوا في السماء يلعبوا لك لعبه البرويطه. على بالك البرويطه كيف يرفدوها يحكموها من اليدين ويكبوها على راسها على لا رو هذيك تمشي هكذاك. انتم لازم نديروا لكم نخدموا لكم لابروات. جماعه الخير بون نوي اي اي بروشين ان شاء الله. باردون سمحوا لي
لا ديرنيير فوا الجماعه الكل قالوا لي الصون كان ناقص وكذا، راني زدت له صون ماكسيموم، دوكا قولوا لي كان الصون مليح ولا نعاود نعدلو. بارك الله فيكم جماعه، تصبحوا بخير. اي نوتر فوا ان شاء الله نزيدو نقصروا فيها. هذه عقبتها بان نعقبوا شويه الوقت. هيا انا نجري، الدوله تجري، اجري كي زجري. ربي يستر.